Donglida, ou quand Donglida Benero Koeroma. Est-ce que ni Mombe Maramba fait, Mombe a donc Baramimba, Momba do Maramba, Tarabe niveau mena. Est-ce que quand il s'il qui veut faire des données more flâner no conchawa, Angan Yinga, au Kana Molane Made, Absaka Kenele Fila. Mais est-ce que Mombe Maramba a tragné fait? Jamambe Maramba ko Bibina. Jaman be maramba ko bibina maramba ka code de popularité be woromna maramba kanu maka kacha ka se degré maka dongli be la me dien fan chama mi fe ese mo ko kan ki to yere ma ni ka kene ke be maramba ta ko accompagner nunu na wa changa chinya fo no sa chinya fo no ni ateteria sa parce que ako miri o wakati la na fila shoga kuma mina we la goji sube da mamuka fo mali jolum tarabluga page la ko marama nalonendo ko fatoba ka kungolo te baraka kuma foto na nga kuma fa foto la ko le fatoba utiliser de pour que ko ga mogola yele kuma kera wa amake donc bisi za maramba ka ko nyale o be fe nugu profiter maramba la tukuni ko ga mogola yele an changa baraka chinye kan sanga ate be mogo shima ne toro o be fo ye ka o nege nege o be nege o la togodi nege tugu jume mula fo la sorte maramba fe nege tugu tawla Chinyere be foye na jarami o ka toko na jarami o ka taka bwandala. Donc il faut que ne kunga kuma info kuma jugula. Ne kunga kuma info tang fo a kunga kuma info nya. J'espère qu'il y a formia. Mais mo jugu yate, jamani yate, kafole yate. Mais jinye kono kuma bena fotokudu. Oui, allô frère. Oui. Ouais, ça va. Voilà, ça va, mignon. Cocaïne. Ouais, je viens de rentrer tout de suite, voilà. Et toi? Ouais. D'accord. Est-ce que je vais te rappeler, je suis en live? Ok, je te rappelle. Ok. Comme c'est un sujet délicat, je t'appelle, on va bien. Ouais. Voilà la famille. Aya keto mugoro magok mena. Ugo maramba ko fatoba. Ko wo ko amago foiti la kante kumi kambele. Uwe kalo saba ko te publication maramba kan. Parce que abu nyene maramba ka carrière bana. Abu kono maramba tse kana France. Abu kono jamate maramba ko. Ko jama bolu de ko. Nuru kumana maramba kan. Maramba ka carrière be relancé. Nuru kumana mamu kan. Jama bena tuguma muko. Mam bena concert soro ka ke. Nuru kumana mamu kan. Mam bena don. E men balmo alaba resta ko yala. Ala ya toka masani mayina. Kana toko di au maramba fanu mabi. Ivoirien bes dabali banenu auna. Guinéen dabali banenu auna. Burkina dabali banenu. Mais bi kwanga kla kukuno o segen bay min kara. Kanga kla ka segan ko tuguni o be son tugudi anga segan ko ni bêtise nuna. Jelu kan kela nga tinya fo maramba jele manga tinya fo mogolangula kala de du. Ibe maramba fete tinya mogolangula kala de du. Sinaya madame ni wula. Ne to angono négocier nga na nyogo ngen galonga kwa. Debe feka mogo ka tanye fo ke tinya robe ka fo. On bere kanga je kata fo maramba ki simon kunna. Mais ni maramba isembola ni amon sembola zéro de du. Itse ka maramba fe. Kibe maramba ka jama mesiri ka maramba valeur mesiri kibe ka maramba la segin ko ni beti ne mogolan kula kula na nyogo negen kwa ne kurombalia de kwa billahi itse gisigi kibe maramba jetemne bi ala e femi ke maramba ka dawla mi dama ka jama mi dama ka kunanja mi dama kibe ala deli kibe maramba sendo ni kunna an yere manga swali maramba ko ka bi senduna maramba ko mo de kan wuli ka ta maramba tiena ambe fe ka ke fenyi talambila ibe se ka malik kuna wulu ka farafina kuna wulu ise mon ko la mena farko maramba kanu mbago maramba yera ba foku ka dablo be klaka ke mais ni ne ma aw dogo ya ne be joni dogo ya nga chinya fo sa o be se ka ta barake togodi wa woroni ke me duru tige ko dun concert la kiti sigi ya maramba fle ko maramba ka yele kata watan sabado tige la kisi ya maramba fle ko maramba ka yele maramba be yele mamina ebe kla tuguni ki glo maramba sena ki bala segi anga chinya fo ne toron malem mo négocier bonne tise na depuis o de ne ka défaut à toi altérité ne la ne mo gote be parce que
ali ne kan ka kuma fie ne tise ka kuma dogon fo mo ko Allah ne ba ka majigi ka fo yetan ne jenele no nkulo le ba ka demi ne ta fo yetan na ijafre na ijatoy. Tu vois, moi quand on minka, ma c'est moi qui n'est quoi. Un de bena quand même muso demain. Mais mon ami muso demain a steren. Ani toya minke, kanyani minke, toya yi abega nafa bo. Bibi na Johnny magote marambaka jaman yona ayafo. Jaman mimbe ni wule fitiri dafe ubila mine. Jaman be ni wule ulafe ubila mine. Jaman be ni wule ali fayri fe. Mo bora kata maramba me depuis 4h du matin ou maka français. Ni jaman yona be Johnny bulu mali kono bibi na dongli dala ulati. Mamungan jaman misela be na foko Jiji Rafat ka chinois ou toujours prêt pour maman. Angala deli ala kan tanye angala deli ala ka tiɲɛ bange mais an tɛ se ka tiɲɛ bange an mago bɛ tiɲɛ na an tɛ se ka bange ala b'a yɛrɛ sagoya de la wagati dɔ bɛ yen ko dɔ bɛ fanga sɔrɔ wagati dɔ la ko dɔ bɛ fanga sɔrɔ wagati dɔ la wagati dɔ la i bɛ wuli k'i jɔ i tɛ se ka ala ka heure se mɔgɔ si tɛ se ka ala ka heure se ala ka heure n'a sera tiɲɛ bɛ bange mais san naani anw bɛ ka kɛlɛ kɛ ko tiɲɛ ka bange tiɲɛ tɛ ka bange. Anta don ka foko ala ka décision ni doa anta ta ka kan doni kan sigina yewa anta se ka doni ta ka ke ala doni kan sigina ye ka teme ko were fe pourquoi sana na be ka sigini ko kelen kan ça veut dire que mam demen ko mbangono galone do ame fe kan servi ka conversion do nonche ka keleke do be wari soro do be jama soro do bu dimi mom wala do be nenin soro ka ke bonete do la blé mo shibulu concert ñuma temana ne ben ta fo direct la mo ko chitene do la blé ni mam nga concert bien je me bats pour ça ni mam e clip ou croix beau je me bats pour ça ah oh ni mam ni album bon album kan nga feri al ne ba dan ko la français ga la ne boké mais comparaison te me jelu ni ñon tene data la blé wanya fo be Facebook ni sans faire mais c'est mera fo be wana kera mo kana na foko del fruté mo nyana mai mo be donner kani safi ko kumai mo be donner kani bengin ko kumai ma capture d'écran ni keki kani numéro bla TikTok ko be ba la mai no kera bengin fonu meta fani baneni mi de ka téléphone mo bi gani numéro changer no kera safi ka fonu meti fani baneni mi ke iba dabla je suis plus dans ça je viens d'une famille pauvre. Ne bo duba de kono ko min ngara ne bala jinye kono aka jugu maramba tay aka jugu bingini tay ne ko me ala delide maramba ka se ka yelen ak ce niveau ma ala maramba se ne te do a bêtise ko na mo shibulu bli wante fe na ko na ni makuma mo kana ninga del formu minimum mu che foite ni mamche al samba woli direct la mais mo kana na namfigia vocal tima ni mo na donner gani safi to ya ni bingini to abili kuna ikuma kan bini reso TikTok sanfe sigata la fiu ikuma kan bi reso Facebook wa ni gani muro uga video jelu ga video ne ga vite jeli ya ne te bara soro ka dongi ne te war soro ka dongli la uga dongli war kile mo shima de ga chine bama mam ne ni mam chela auta do me ne ba do ne mam tate artiste ko ni fengo ible ame ñokomburu de fula harame dongli da sera de nous de ndé donc grand sur Facebook sans fait je suis un jeune bibi na mali beba nya bolu no del furo ka communique wakadi artiste del furo ka tuko akadi jamatigi jama mo ko jama la bala del furo ka tuko ntena nga demsena do bokola ko nunu ngani bêtise yako je ne fais plus partie de ça et j'aimerais que mo maramba kan mo ka bege nga décision respectée moko koroba ya tala demsenya tala ni na donner kan bingini to kala kuma wal masafi to kala kuma bili kuna de combat publier wanten direct supprimer ni kuma nge direct la pour ka to avec un série do na bunu joko del furo fla ka be boni moko kuma ka be moko lebu big vidéo bien nya fo be je suis plus dans ces bêtises ne koroba ya nunu ma quoi na français ni jinye don wanye jinye jamana wala ni jinye don ni moko ya don ka o jamando mais nyati kuma chama ngamba mana kan fo mais ko chama don parce que ni mo goroba ujera ni jeme nationalité chama jera ni togolais ujera ni burkina be ujera ni benino ujera ni marocain ujera ni tunisien ujera ni espagnol ujera ni maldo ujera
An bɛ Facebook sanfɛ ka kuma kuma o t'an kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye maliyɛnw mago bɛ fɛn min na i b'o de d'u ma bi ma ka sɛbɛ de f'aw ye a bingini ko a Maramba ko a fɛn ne da t'a si la ne ka mago bɛ min na Maramba ka carrière parce que ni Maramba taara ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ balo a ka fɔlikɛlaw bɛ balo kelen wa dɔnkilidala caman bɛ yen olu bɛ taa ɲɛ voilà mais mɔgɔ b'a la k'e Maramba fan ye k'i bɛna nin kuma nin fɔ ne moi je te considère pas comme fan de Maramba. Maramba ka fani bɛ fɛ Maramba ka kunnawolo an bɛ don min na ko bi kunnawolo belebele ye Maramba de ta ye mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ bi min ɲɛbɔlen tɛ Maramba place fɛ a mɔgɔ tɛ yen dɔnkilida sira kan a mɔgɔ tɛ yen Laginɛ mɔgɔ si tɛ yen bi min mɔgɔ tɛ Maramba ka nin jama la jama sanuma jama min bɛ wari dépenser kungo la depuis Maramba nana ne delifuru ma heure 6 sunɔgɔ ko ne kun ye ne ka repos ye ani bi san ne donna fɛ ne wulila ne bɔtɔ filɛ Maramba ko réunion de la ni Maramba ko tɛ ne kanu tɛ nin dɔwɛrɛ tɛ ne tɛ nin kɛ mais a kanu ne ta ye kanu sugu min a ka yɛlɛ ne ta tɛ mɔgɔ ka sɛnɛ kɛlɛ ye dɛ aw bɛ ka min kɛ ta aw terimusow taara bingeni fɛ yen aw bɛna Maramba fɛ yen ka mankanfu ci ne ta t'o ye n k'a fɔ depuis sisan ka tila k'i ni jɔ a donna ta a bɔra taara to delifuru bɛ tan ne ta t'o ye dɛ n ye n ta kun fɔ bɛɛ ye maa min bɛ se ka bila jeli tɔw ɲɛ cogo min na hali ni ne bɛ taa kaso la ne b'a kɛ mais n ye nin kɛ dɛ n'a ye Safi ye nin kɛ dɛ n'a ye nin kɛ Safi bɛ yɛlɛ an na ne faden tɛ Safi ne tɛ Safi dɔn ne ye Safi dɔn Maramba de nɔfɛ ne tɛ bingeni dɔn n y'a dɔn Maramba de nɔfɛ n tɛ Palmer ka dɔnkili yɛrɛ lamɛn yɛrɛ voilà depuis a donna jeliko na n t'a ka dɔnkili lamɛn n'a tɛ ɲɔgɔn ye sira la n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jumɛn na o ye Maramba ko ye mais a bɛɛ kun ye jumɛn de ye Ala ka Maramba se o sommet la donc Maramba ka ko b'a yɛrɛ de bolo sisan tɛ mɔgɔ bolo bilen a n'a ka fanu n'aw bɛ maa mun fɛ aw ye min kɛ Paris yan a ye nin kɛ diɲɛ dugu bɛɛ la a bɛ taa dugu dugu la a ye wuli aw k'aw jɔ parce que mɔgɔ min don mɔgɔ ɲuman de don mɔgɔ min don a bɛ se ko la bilahi ne tɛ don a bêtise ninnu na bilen bibi na réseaux sociaux sanfɛ bɛɛ bɛ delifuru respecté i b'a ye an bɛ kuma ɲɔgɔn ma mais vidéo kɛla foyi tɛ yen ko ne mago bɛ se min ma ko ne b'a fɔ min ka min dabila kɔrɔya t'a la dɔgɔya t'a la k'a t'a dabila o vidéo kɛla tɛ Mali kɔnɔ wa mɔgɔ tɛ yen aw hakili tɛ mɔgɔba mun na olu de bɛ kuma ne fɛ donc ne tɛna na n ka denmisɛnninya don bɔgɔ la ka kun kɛ nin ko ninnu ye i y'a faamuya dugulifanu n ye kuma min fɔ ko sagaya ni fɛnw communication de don n kun bɛ fɛ aw ɲɛ ci nin kan aw k'aw hakili bɔ bingeni ni ko ninnu aw kun kana ne nɛni objectif yɛrɛ kun aw bɛɛ kun ka acharner ne kan ka kuma fɔ ne ma pour que aw ka nin to yen parce que tant que aw ma ninnu to yen aw bɛ fɛ Maramba ka kɛ fɛn fɛn a tɛ k'a ye aw tɛ Ala ye aw tɛ kira ye aw tɛ se ka tiɲɛ bange aw tɛ se ka tiɲɛ bange ni Ala sago sera Ala bɛ tiɲɛ bange voilà muso bɛ nkalon tigɛ ka d'a den na k'a den y'a fa ta ye den bɛ taa se san 50 ma tiɲɛ bɛ tila ka bange hali n'a kɛra fa salen nkalon bɛ ta ka da muso dɔ fɛnɛ la k'i ye sunguruba ye k'i den ye ɲamɔgɔ den san 10 san 100 kɔfɛ tiɲɛ bɛ na bange n'an ko k'an tɛ Ala ta kɔnɔ Ala ye min d'a ma n'an ko k'an t'a fɛ bilahi anw de bɛ tila ka kɛ sababu ye ka Maramba lajigin ne t'a jugu dɛ jatigi fɛn o fɛn b'a Maramba su ka bila ko la a tɛ Maramba fɛ fɛn fɛn bɛ Maramba su ka bila ko la a t'a fɛ Safi ye nin kɛ kana nin kɛ o tɛ ne ka ko ye moi je pense Maramba c'est une artiste tɔw bɛ ko ko kɛ elle a le droit de faire bingeni ye nin kɛ kana nin kɛ elle a le droit de faire fɛn o fɛn b'a to a bɛ wari sɔrɔ fɛn o fɛn b'a to a ka karaw a tɔgɔ bɛ bonya a la su tɔgɔ bɛ fɔ a kan k'a kɛ mais ni fadenya fu ninnu a bɛna kɛ sababu ye ka denni traumatiser ka denni ka carrière tiɲɛ mɔgɔ minnu bɛ Maramba fɛ a y'a ko dabila c'est pas parce que an bɛna Facebook sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn buruja k'an tɛ ko kalama mɔgɔ caman bɛ yen ni ne n'u lasigi diɲɛ fɛn o fɛn na ne bɛ min dɔn diɲɛlatigɛ la o t'a dɔn dɛ ne ni mɔgɔkɔrɔbaw ka di dɛ ne ka téléphone bɛ kuma dɛ mɔgɔ bɛ kuma fɛn ne fɛ mɔgɔ bɛ ne conseiller mais maliyɛnw mɔgɔ bɛ manamanakan fɔ la n'a nana réseau sanfɛ n b'o de fɔ k'u la nisɔndiya o de ka d'u ye mɔgɔ t'a yira k'an ye manamanamɔgɔ ye dɛ donc à partir d'aujourd'hui mɔgɔ si kana na ne kulukɔrɔla tɔrɔ ni nin kuma ninnu ye ni i hakilina min b'i la min bɛ se ka Maramba dɛmɛ dɔnkilidala n'a fɔ delifuru ye fo ni ne dɛsɛra sɔn ne bɛ tugu i kɔ min b'a to Maramba bɛ contrat sɔrɔ n'a fɔ delifuru ye i y'a mɛn diɲɛ bɛɛ bɛ se ka ne nɛni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka sɔn jugu da ne la o tɛ ne tɔɔrɔ yɛrɛ i tɛna réseau sanfɛ k'o tɛ f'i ma ne bɛ mɔgɔ min kɔ ne b'o de kɔ Maramba de n tɛ cɛ dɔn n tɛ muso dɔn n bɛ Maramba de dɔn wa n bɛ Maramba dɔn sira min kan ni bingeni ka sira o tɛ n bɛ Maramba dɔn de n bɛ fɛ
akake dongli da la baye parce que atalambala ala ya garseke da ma fene ma tono no ayen to ko bola à partir d'aujourd'hui ni mogo ayen nguma la mene i mogo na donné kan bengini to la kuma ma capture de kay iPhone ne be wara iPhone capture ka teli ali ma application sigi ma capture ke iga numéro ka bla TikTok kan iba kuma jugum fo bengini ma be am fo safima billahi ou kan mogo bi iba numéro blasi en fait billahi ne data akula quoi mamu abene bulena fo kon dogo musodi nete mingen dogon na netuka nete dogoni del ne dogoni jama be ne dogoni ko togo mina ne dogoni ka ke maramba njogon togo tigi abe war soro abe sanu soro wa kala ka tay seno ni betezi la ntese billahi ntese ni yake ni dem jafa ntese bo mo shigana na akuma foni ble mo shigana foni ni andege mina ka akuma ke mo fe mako fe wa makuma ke mo mun fe lu ba don olu kote mo mun bala ku yere ke fanu ni ne data kunna fanu tara pari mine fanu ye pari mine kadi mama depuis mamu na fosa fanu maka pari mine kadi mama ale shini fanu be pari mine kadi mama mais sinam so jugu munu me TikTok kan juge munu me TikTok kan lanfiki munu me TikTok kan aw ni ne te nyona de ante nyoga aw ne taw jate fanie begini fanu mbola safi fanu mbola maramba fanu mbola o to te fanie de do nana o lu bobara chemai parce que muso ndo bu bobara la maka mo be to lu flo kan do be bobara chemai do bu shinchen dundra lute kuma chobu to lu fle mais do shintura do shinduru be na foko 1 mètre shinga janini e bola maka jonya koro do be u cheka jungu al nefene numara cheka ndo numara jo mete fle do bunu siga buruja leke pour que jama ku fle chambek me mi no fait c'est ça le monnaie do donana bi ala yo monnaie boana sa frako maramba ma 4 seka na farasi kati jama so ci awbe mune ko chaw kana na mo Aligo qui était comment foni jawe iba fo te c'est quoi parce que iba yeka fo ou do te akili de tauna walima do baka daba kama iredi salon alaje ya fora mama ko photo baka carrière bana mena ko photo ba foka jinya ba te to fanga pa isam peble on yi nege ke utiliser ka anga mo la yele parce que nous nous confitons mais émission ni ngolo fe ko de mo yele ni maramba na koke mo ko shiskilente na ko malien artiste ko meseka ni kenyina mais mamu nyake mamu gonga muli français dien promoteur be mo be mamu nabi dien promoteur be donc na me mamu fait kuma be flere mo shiga nan dado kuma la bli na kadi mamu ye ay mamu de masraka mais ne ko ndate do la bli ni nye musique mi mo pe musique ni concert mi be ani mamu ma fonyi mbe bo mais atonu do e mamu ni derfur bonete bo ala blé c'est fini mo ko tsaka to tike kitene ni al nemi flene mamu to ko kla biwolo vlai atene la nete nenia maraba kanu ma do yete direct sikine kan ngane nenia John de la kane fono kon tike biro kala ayende ni fene be boka e repon ko ta so tike be fene re to tike flene ta biro do ya be chine madi mena téléphone mena nga téléphone numéro la blane kuma be mo ngolo kuma mali daklina ma foye mo kana ngule WhatsApp la mo me fe ka kuma mo kana ngule WhatsApp la nga numéro bebe ne ka numéro do abe ngula appel direct la même mo duruta ama akili na ngira ngona yo nga numéro bla numéro flé voilà numéro flé mo me fait ka bo ka kuma marama fonu fe ali mo me fait ka kuma ne refo ka kuma an kuma bonya kono ma nga chinya fo no gonye bonya ani chinya te kele ne an male onye bonya ta ka ke ni mo ka koroni na e kuma fe ka fo chinya do o te bonya e kwa ben na beto di ne numéro la sigi numéro bora o fe parce que ne renya te numéro ina yo nga sika ka an chinya ke ni mo ka koroni dro ko de bonya e ibe to watigi mana kuma fe fo go salam ne tatoyi tu vois ne be flire ne reka to ka chinya fo mo ta so ne bulu ko de chinya ja o e galoyi mais ne be ndusuna ta de fo be mi me ne dusukuna ne bo de fo ata so ra chana ne asigi 100% numéro mabo ata nye numéro cha mabo yo
Mena blanina. Aya que tu mena numéro blanc. Mena blanina. Mena numéro blanc. En tout cas, ne data la blé. Dormso mene bolo, dormso duru de bene bolo. Dormso duru. Dormso duru de bene bolo. Ntena na nda pele totala. Wala yo. Yo un numéro blanc. Ntena na nda pele mo totala. Kana mo to ka fenke. Bebaro ne donc delifro fle donc da ko de kadini. Ne tukuna mo ko Facebook sans fa be donc lidade. Sira wala tengo ne tukuni ko. Donc là, tiens, on a capable de bloquer le dos. Je m'intéresse à commentaire blanc. Voilà, blanc raciste, hein. Afflé. Numéro flé. Numéro blanc flé. Numéro me fait. Quand message doit passer. Kachidine, ma walma kachidi maramaga fanuma. Comment te fly? Oui, tiens, faut même être là, tiens, kelini. Amara tasira minga nantara kanye bara bébé que fouille. C'est comment tu m'as été là? Numéro flé. Moi, on a voulu WhatsApp la ni WhatsApp la tata parce que ni ata don direct beti. Salut, ça va? Allô? Oui, il a viro manga jine, il a viro manga magabo. Ni ne kuma na manga mega signena. Allô, Telfo? Oui, ça va? Ça va, so. Bashi foi te malata no. John. Bon ben, ça va. Malata no. Donc ça va. Numéro qui a direct sur quoi comme il y a numéro blanc qu'on me met ça au week-end. Ah, donc faut quoi. Franchement, tiens t'es pas de venir tiens na nga tiens fa nga taka boya. No il faut ni tante chez na wallahi. Il tient le faux parce que ni mo qui mo fait quel est le fait qu'il est flatté. Ma famille a fait qu'il est flatté. Il est faux. Ni mo tient pour avancer pour qu'il ait la photo et monte mais pour avancer dit. Non mais il y a pas avancer ni quel est le nombre de fidélité mana pour ni fidélité de. Voilà. Nous fidélité dit. Il est star kanye ta de fait. Yeah, donc avec do de que ni pour nous be ala ka jisma ka ko fray quoi. Ma famille a. Ala ka jisma ka ko fray. Ala ka klimandi mamuna ka fani tama mo be pour la jelema. Irni chi ika bara la irni fou. Vraiment tu as félicité aussi. Franchement. Donc tout le fanon kana fo ku boke e ko mo fo ku ika kuma ki bolo ko re quoi. Pour ka sabalu ka fam ko na photo de do. Yeah, on a photo de do boy fere ta ke kana ko were kama o ka fo ki bu do ya do ko were. O ka fam ko ni akirita. Ibi ka mo fo yi che de fo ma fo ni tante. Voilà. Merci beaucoup. Il m'a fait une tante, au lieu de me faire confier, et tu as fait tout, c'est vraiment, et merci beaucoup, il y a merci beaucoup, Nala Sonama. Merci. Ouais. Merci bien, Delfro. Voilà. Donc, Marama be niveau nabi. Marama be se ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ dɔnkili da la. Wallahi denmisɛnnin don. A dɔnkili da kan ka di mɔgɔw ye. Wa mɔgɔw be Marama fɛ. Mɔgɔw t'a fɛ ko parce que ko a hinɛ b'u la. Mɔgɔw t'a fɛ ko parce que ko a cɛ tɔgɔ ko Abusi. Mɔgɔw y'a kanu de. K'a fɔ ko den ta ye tiɲɛ. Mɔgɔw y'a kanu de. Ko den bɛ se dɔnkili da la. Mɔgɔw y'a kanu de ko a yɛrɛ de ka d'u ni ye. Cɛ Ala t'o kɛ bɛɛ ye dɛ. N'a ye an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n'a y'u jate minɛ. U ka concert tɛ se ka kɛ n'u ma dɔ fɔ Mamu ma. Artiste yɛrɛ photo tɛ publier ka caya kuma si fo ni kɛlɛ bɛ yen. Donc a b'a bila kunna donc yɔrɔ ni kɛlɛ tɛ a ka carrière de ban. A ka oui, ça va? Allô? Allô, oui, Delfo, bonsoir. Bonsoir, ça va? Bon, moi, je sais pas. Moi, je suis une femme un peu cachée. Donc, on peut me finir. Parce que moi, j'aime beaucoup Mariamba. Je l'aime. Sa vie privée ne me concerne pas. Ah, bana. Ni bɛ mɔgɔ fɛ dɔrɔn i b'a fɛ. Voilà. Siɲɛ don o nkalon de ye mɔgɔ tɛ. Sa vie privée ne me concerne pas. Parce que d'abord, elle chante bien. Moi, je suis Mariamba, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc, il faut que tu vas la suivre pour sa carrière. Donc, il va tenir la carrière là. Mais c'est les femmes, quand tu as la vie privée, les films douloureux, ce qui se passe avec l'autre côté là. Il y a un plat quoi. Il y a Mariamba et la vie. Merci beaucoup. La carrière musicale. C'est ça qui nous importe. Ce qui se passe dans sa vie privée là, ça ne nous concerne pas. Voilà.
parce que ni be mo fait quoi il peut que les artistes là vie privée est belle quoi. C'est vrai. Allah on y reflète. Nere delfro jogo mais là na France a chama bi désabonné de. Voilà, mais o te jogo na je mo be kuma mu fo na be minga o bodi la je. C'est ça. Jogo dien jogo fo ite nete so mima, mais nete so mo janfa drone ma. Aninga mo lebu. Sinon jogo ite na jogo fo ne ma delga minke. Choueni ndi la ka ke. Ndi asuku be. Donc anga ti muso deme. O be ka min fo, o de bolu arranger, o de bolu deme. Olu tse ko dabla parce que nous ya dabla o be la men to di fa ne ka don. O de bu arranger, bon min tu arranger, anga ta don lida sera ko de be mamu arranger. Anga ta don lida. C'est ça. Maramba vie privée mais dans fou itala. Hein? Dès que il y a staff, il y a staff suivi mais vous pas ce qui se passe dans sa vie privée là, il y a bon côté là quoi. Merci. Voilà, toi aussi il faut essayer il faut essayer de la manière c'est que tu as mis dame na ni tout quoi. Car tout ka to ya. Moi je suis ivoirienne, malienne, moi je suis ivoirienne. Moi j'aime Mariamba. Les jours je fais jeter là-bas. Il va y avoir mon reflet Facebook ça fait mon reflet nous veut faire que la carte sur le comment faut sinon virement quel message à la français à quel où il est del frodi. C'est ça. Ali kunu ne kun kan ta mam no fe ne air flare ka mam kono kenema vraiment shite ke bay ka yala sena français ne del furu ne de ba ke parce que mo ko jurti nga jurte mo la ibi ta ko réseau ko fe mais ite ne don ne ma del ka kuma fi mama kuma fi bama ne tabe ne be mo ne be kuma artiste de kan ete artiste fa te ibate ne te mo ne ko mais ne be kuma fo kuma bi choqué ki dusu ka shi ne ta wode c'est ça voilà et que Mariamba en tout cas comme Alouba da fait en tout cas il faut pas kana mo japi quoi elle a carrière suivi quoi parce qu'elle a béni dans la musique si Ben je parle français t'inquiète Ben je parle français oui voilà donc elle a carrière que on la soutient jusqu'à académie il faut mettre Ode dude Arafati ka fanu fle jinya kuma be fora Arafati ma Arafati jogo su be ka fanu mala bla la shu bibina artiste do ba balo Arafati to la bi do ba balo Arafati shu to la bi ali sirigi dibate kelengele fla ka concert do be fa bi Arafati to de la ni mo be mo fa ate na mara ko fo tse ka bo me mo mo men ko ntemanke sali dimi ne bula utaro be dimi moto na bunu duwa nga kele ko fe ka dimi gute a mo be bingini nga mo la chama bingini nga mo me do fene ba nga mo la ngo fene fo kwa do fene ba nga mo la c'est ça. Sinon, au lieu où tu as un salon, où tu as un maramba carrière bana jamata ko, jama bolu le côté maramba to foblé. Mais bien on a ouvert to fo sabi, ya go jamana na tuguni no. Anga mo go jate mine. Ali mo be maramba buruti la ligne ka ko gbere ke ne ma fa go maramba. Moi ce qui se passe dans sa vie privée là ça ne me concerne pas. Mariamba c'est une star, je l'aime parce que c'est une star. Je t'écris après Ben, oui. Voilà. Merci. Donc moi ok, merci. Même merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ce que tu fais pour notre star. Non, madame Mata, artiste Atenenache. Nga mo de du. Wali communauté ne mo ke foni desera. Mais wasina yakele ntala bli. Ngo ka ke bena parce que madame Fleni nan ke sakibi dabol weta itoko chinyo be uta fo ko maramba ni del furu kele la kaso kele tan nyenta fo benyene. Ura to nyake direct la. Ntise kan tedula parce que ne refleni duna ngo somi ma ngo so ka juguni ntai. On n'aura pas de bien juger mon total. Je suis plus dedans. Merci beaucoup ma sœur. Oui. C'est que je vais voir Mariamba, je vais la voir même. Chini maramba bena barbecue gana amata malla o drone kama purga ani bega no yi. Auberville aga fanu e saga fla do furula. Mo wera we sogo sang orange cadeau ke purga aga photo ta chini avec Auberville adresse be mam ni reka page ga. Inshallah. OK, kambe. Allô? Allô? Oui. Oui, Dalfro. Oui. Bashi foi ti. Ele direct là. Ah oh. Bon, tu m'as fait qu'à comment même fort. Alors, ma vie, mon chute, personne n'est appelé dans la vie. Alors, erreur de ma mère, erreur de côté que les n'avaient côté Flavielle là. Parce que le coin là, tu n'y faux. Problème de Malambani Mogo Mente. Ni somba la Mogo connaît Madame Kaye, faut le cas, capable pour ma Kaye expliquer détaillé. Mais dans son entourage,
wolo le bétail c'est double ka almeti ni essence ka bene mo be tu na fini ala tala kele tele tiara problème pas ni mo men yere tia ni mo oui si cool ça va mon fils la personne n'a pas de n'a pas trop de problème dans son entourage qui est dangereux Maramba Fenene, Denisenia Bala, avec donc les là. Mais je te dis, comme il est même fourni, Alni, Mohoben, Kafokumanambara, les femmes, Mohoben Keleke. Mais Big Found de Keleke, Marambara found to Keleke. Parce que moi, je vis TikTok, des moussons ou des marambans nanini, allez les mêmes fêlés, n'a pas vidéo nani, des moussons n'intalo, n'a pas une partie kamana comprend. Ma bête tout, pour chier qu'on a qu'est pour chier qu'on a joué ou y tout. Ok. Ne baïga pour malatigate, ne be ininga. Na mais nani des moussons à tes mêmes faux. Ne matare ka maramba fan yi follow do tumbala TikTok kan na bi sigire kan nani ko tu façon woluke digine fan be nani me ka maramba fan de wona ok ne ba ne me fait ko ron rectifier o ere de kama o na me ne ba ne la me ne ba ne na me il y a des mouvements pour tout is so kan kuma et rôle mec qui est kuma ni wolu tourner kuma no ay ma fa kere parta sa kele ni to chama morala mais wolu yere be ta algati ta katablan ka efrance ke katabla la mouvement pour de ne utale asa ne ba ne be kuma maramba de ka côté ka me fait ko ora ko ngi jo parce que muna ni ya bibi na an bena na maramba ko we nunu nga mogolan ko le o baka nenni minge mais an se kan baw nenni makana maramba ko kan fene be klaka dula na fatala quoi bi sanani ne karam abusi nenni foite na fa abusi ma bi mi ma fo kunu kunga gele ni biu mais ay mutien abusi non wo yere côté wo yere côté ni mo ko mer an kelma ye il réfléchit mo be ko placer ni papier an kera tugo mo yi geli go mo be ni duya yo nani akera hali poubelle c'est-à-dire avec qui ça beaucoup mandela il faut dire la confé ka dem fla wulai wo ko din kuma te mo man kan ka wona ne kuma feke ne ba mo ko sera ke tokoti gitene na ngunu o era kan kuma kana fo ne fle ne tenene est ce que dongilda warbe tan fe kuma jumente min te fone ma maramba ko la son jume ma danila do ba fo kana gere aw delfure virement ni abe be dogoya abe muso dogoya ne de la ka muso jonta to ma ka dogoya jien ko ni ne donete maramba ko la afo ne yere wo nyela do yi photo la ka wurble krefe mais e de la ka ne sigilen ko mo do dogoya ne ka objectif dore ne balma muso maramba ka yelen mais e se ka fo ke tokoti maramba to ka bonne to mo ko sa ke tokoti ke kitene no te ke ali almami be neni imam diwo be neni ay dra be neni buebe bebe neni ne ban a bere sono ma me otanga kombai o tseka bon madame ne biwa te bambi nangu kan fere bulu wona ke e kan la mesa na mesa ne ba ne ba onni munu maga ke isa o mo munu mo neni ke ne ba o mo munu mo neni ke on anafa jume ne sera bingini ma e bingini na se jien woro jume ne la fo donc da sera kan ou beta parce que ba kele ne kan ou ba deme kele ne kan ni kele bana ka carrière be ban mais ne te fe maramba ta ke woni kele bana do na ne fere bonne te fe maramba ka carrière ka keteni ay ne la me ne ba anga chefo ni côté bingini kele nga ko iblum parce que on ma ta to mina nan tarate ni kele bana be je maramba fe ayi anga beginning to insa anga beginning to in anga kuma anga mo fe no be beginning arranger mais na be beginning arranger voilà ne ba ne la me e re ko ka be beginning arranger mais na be beginning arranger pourquoi mbake o ma me fe ka beginning de me ba me fe ka maramba de me kuma fle la famille kelen be beginning de arranger mais pourquoi maramba fanu fene ba ka kelenke o kuma on me fe ka beginning de me o me fe ka maramba de me kuma be fle ne ka kuma kunye ni de ne ko ni madere ka maramba fanu ge follow dobe bega mogola problème mi drom anga maramba de maka dong de la parce que afsa ke maramba ere nyente ni worola on nyembe ni worola ni kele bana awo nyame ne ba merci na ale taka ne ka débat famia beso na mako kele be bingini fanu ne ka débat la tu vois na kuma ko nga kuma shije kana elema ne dati bingini ko ni maramba ko ere la kuma ere tinye de flé bingini ko maramba ko ne ka shije te
ne ba bɔra k'a fɔ sisan ko kɛlɛ bɛ bingini de arranger. OK. Ni kɛlɛ bɛ bingini arranger munna maramba kanubaga bɛ kɛlɛ kɛ bilen? Ɲininkali kelen. An bɛ ka bingini de dɛmɛ wa an bɛ ka maramba de dɛmɛ? Kuma bɛɛ filɛ. Bɛɛ k'i sigi k'i miiri hakilimaya kɔnɔ. De fait que Mali bɛɛ sɔnna ko kɛlɛ bɛ bingini de arranger. Mais munna anw bɛ k'o kɛlɛ in kɛbaga ye? Walima anw nana maramba de dɛmɛ wa anw nana bingini de dɛmɛ? Kuma tɛ kuma in kɔ bilen quoi. Kuma foyi tɛ kuma in kɔ bilen. Soit anw ye bingini ka missionnaire de ka kɛlɛ kɛ pour que bingini tɔ ka yɛlɛ, soit an tɛ maramba fan ye, kuma banna. Ne tɛna foyi fɔ ka fara nin kan bilen. Ni an bɛɛ sɔnna ko kɛlɛ bɛ bingini de dɛmɛ, mais pourquoi anw yɛrɛ bɛ tila ka kɛlɛ in kɛ? Ɲininkali ye kelen de. Fila pilito. Anw cira kana de wa? Kana kelen ta n y'a fɔ ko mɔgɔ kana wele WhatsApp la. N wele ka normal la. Appel i bɛ ka WhatsApp min wele, WhatsApp in bɛ direct de la, n'a taara direct tɛ se ka kɛ. Voilà. N'a mɛna maramba dɛmɛ na, ni kɛlɛ in bɛ maramba kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn arranger, a y'a bila. Ne tɔɔrɔ ni kuma ni faamuyali ka gɛlɛn cogo min na. Ni faamuyali man gɛlɛn. Kɛlɛ bɛ dɔn ne arranger. Mais n'aw bɛ fɛ k'u jigi ka tigɛ u ka carrière ka ban, a ye kɛlɛ bila. Mais n'a fɔra k'aw yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ, aw bɛ ka kɛlɛ kɛ, ça veut dire que aw bɛ fɛ k'u dɛmɛ de. Aw tɛ fɛ ka maramba dɛmɛ. Aw tɛ fɛ ka maramba dɛmɛ. Allô? Allô, Ansou Delfo. Amansou, ça va? Ça va, Soumaro? Basi foyi t'a la. Ne yɛrɛ maramba fan mais je suis caché quoi. Parce que mɔgɔ ninnu fili sira dɔgɔlima ɲɛ dɔw kɔnɔ quoi. Vraiment, i bɛ ka maramba dɛmɛ condition min na vraiment i ka nin dɛmɛni yɛrɛ de ka ɲi quoi. Tiɲɛ tɛ baden fɛ yɛrɛ, i bɛ ka mun fɔ k'o de wulibali quoi. Mɔgɔw ka bigini tɔgɔ bila. An ka tɔgɔ bila. Bigini yɛrɛ bɔ an ka fɛn kɔnɔ quoi. Voilà. An de bɛ ka dɛmɛ ka carrière la. N'an y'a tɔgɔ bila a bɛ tunu. Awɔ, an ka adamadenw ka bigini bila yɛrɛ ka bɔ maramba ka vie yɛrɛ kɔnɔ quoi. Anw tɛ maramba nɔfɛ k'a fɔ. Ben, je te dis de m'appeler. Appelle-moi sur mon numéro. Je ne vais pas te prendre dans mon direct. Appelle-moi sur mon numéro. J'ai laissé mon numéro pour ça. Oui, je t'écoute. Ne ban bigi la. Anw tɛ maramba nɔfɛ ko a ka vie privée. A diyara anw ye de a ka dɔnkilida de y'aw diya ye wa an b'a ka talan de kɔ. Anw tɛ bigini ko la, anw tɛ bigini ka vie dɔn, an ka sira t'a la. Maramba ka talan de y'a diya ye, a dɔnkilida kɛwale b'a la, a voix b'a la, a talan b'a la. Donc an b'a la deli de denmisɛnnin de don a ka taa ɲɛ. N'a taara ɲɛ anw bɛɛ de bɛ kunna wolo, Mali de kunna wolo la. Donc adamadenw ka sabali quoi. Bigini fan mɔgɔ b'a fɔ bigini faniw bɛ kɛlɛ kɛ. Ne yɛrɛ mun filɛ nin n delila ka n sigi yɔrɔ dɔ la, a tigi nana ka na n sigi. Ko jɔn ye bigini fani ya? Ne ma kuma. Ko jɔn ye bigini fani ya? Ne fana b'a ma ko ne ye maramba fani mais a tigi ne kɛlɛ. N taara jabi da de la, n ye n ka jabi da n bɔra ni sen fila ye. An ye mankan kɛ. Mais ne ma kɛlɛ k'a fɛ, ne y'a yira la mun ka di ne o de ye ne ye. Ne t'a nɔfɛ a ka vie privée la, a tigi y'a ka vie privée de daminɛ ko maramba ka vie privée. Mais ne y'a yira la k'a fɔ ne t'a nɔfɛ privée la, a bɛ dɔnkilida min kɛ, kalan b'a la, ne b'a nɔfɛ. Mon WhatsApp, c'est ce téléphone de direct. Si je prends ton appel, le direct va te couper. Appelle-moi en ligne direct, s'il te plaît. Oui, je t'écoute, madame. Donc, sisan an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn denmisɛnnin don a ka s'a yɛrɛ la dɔrɔn a k'a dɔn k'a fɔ jama min b'a nɔfɛ, jama in b'a nɔfɛ, a ka talan de nɔfɛ, an bɛɛ b'a ka ɲɛtaga de nɔfɛ. O de y'an bɛɛ ka so ye. N'o tɛ bigini ko kɔni an k'o bila ka bɔ sujet kɔnɔ. Madame, muso min bɔra ka kuma sisan nɔ, a maramba fani tɛ kɛlɛ kɛ. Ni ko dɔ de bɛna to maramba fani bɛ kɛlɛ kɛ. Bon an ɲɛ b'o mun na kɛ, e bɛ ka mun fɔ a k'o bila de. A k'o bila. A ka vie kɔnɔ. A k'o bila. O de ka bɔ bigini maramba fan bɛɛ k'o de bila ka bɔ maramba ka ko kɔnɔ yɛrɛ pepe quoi. An k'a dɔn k'a fɔ ko maramba bɛ taga ɲɛ de nɔfɛ. Maramba yɛlɛnna sisan. Maramba sera bɛɛ bɛ ka niveau min ɲini, maramba sera yen ka ban, an bɛ mun de kɔ bilen? An t'a tɔ dɛmɛ. Donc a sera yen ka ban, maramba tɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ de la sisan. A bɛ planétaire de la sisan. Donc an bɛ Ala de deli dɔrɔn halisa Ala ka ɲɛtaga d'a ma dɔrɔn a ka yɛlɛ. A ka s'a yɛrɛ la dɔrɔn. Maramba ka s'a yɛrɛ la dɔrɔn a ka sen nɔ, a k'o don yɔrɔ, a k'o bɛɛ dɔn. N'a y'o bɛɛ dɔn ka ban, kuma banna pewu. A bɛ niveau min na sisan nɔ, c'est pas une petite chose hein. Bɛɛ tɛ se ka nin sɔrɔ dɛ. Kɛlɛ de bɛ dɔn ninnu arranger parce que olu bɛ kɛlɛ de fɛ u ka yɛlɛ. Donc n'olu yɛlɛnna, donc maramba de bɛ tunu. Donc an tɛ Ala dolo la. Merci. Même mɔgɔ wɛrɛ tɛ, comme appelle o bɛ ka don.